परिडा मु महिला कल्याण समितिर फाउंडर आज आम जो स्वेच्छा रक्तदान शिविरटे हो रेड क्रॉस सहित मिसिकी आम ओडिशा रक्त महासंघ आमको ये साहाय्य सहयोग करते सागे मिसी प्रथम थर पर आज ब्लड डोनेट गोटे कैंप कर मोर माने अति आपणार भाई भौणी मैंने समस्ते आसी ब्लड देती व्यतीत मोर महिला कल्याण समितिर भौणी मान निश्चित अवदान ये रही जेकोसी गोटे कम कले जमी महिला कल्याण समितिर भौणी मान जो अवदान मो जो रही मो हाथ को हाथ मुठे सब आगू जो कर चलती आज सब भौणी मैंने रक्त ब्लड आम डोनेशन कर गोटे ब्लड द्वारा आमर लक्ष लोक जीवन बंची पारे से समस्त आह्वान दूसरी आपण मैंने आसतु एमती ब्लड ब्लड ये करूँ आपण मैंने जानते जमी आम बर्तमान जो चली जो आम इंडिया और पाकिस्तान भितर युद्ध चलती से युद्ध जदि आम जो सेना बाहिनी जो आम लड़ुंट जो सुरक्षा आमको दौरान से विगत दिन बहुत गुड़ा ब्लड कैंप करूँ जमी भारत मातार आम जमी आम तो से ही देशर माने से सुजोग्य सन्तान जोटी जो वसुदेव कुटुंबकम चिकागो जाकि विवेकानंद कही गोपबंधु विशु मोर देह ए देश माटी देशवासी चली जातु बेटे से परिप्रेक्षी में महिला कल्याण समिति सब भौणी मैंने तत्पर ही बाहर देश सेवा करने मानव सेवा करने विगत दिन में गछ लगेगा आरंभ करी आम विभिन्न रंधा खाद्य बांटा ओलटपुर नहीं गोड़ ऑपरेशन करवा आ बहुत बहुत कम आम कर मो भौणी मैंने मो सागर स्वेच्छा निस्वार्थ भाव सेवा जो करुचे से समस्त गोटे क्लाब हाँपाई तेलंगाना संसार बाहरी आसतु महिला मैंने चाहिए सबकि करेंगे तेणुक सब समस्त मुझे आह्वान जनाऊँगी महिला कल्याण समिति द्वारा कि समस्ते निज तेलंगाना संसार बासतु आम जो किसी तो नहीं जावानी आम जो कर्मटा ही आम नहीं जा तेणु आम कहीं भल कर्म न करवा आम कहीं लोक मैं साहय न करवा तेणु आपण मान अपेक्षा सब गाँ बस्ती सब लोक गुड़ा अच्छा जहाँ तो समय बाहर कर पाखे पहुँचतु से कौड़ी 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 ना कौड़ी अवहेलित ही अच्छा तेणुक आम सब एमती सब कम कर आसू विगत दिन बहुत बड़ ब्लड कैंप करूँ आ भारत माता की जय आज जो मैंने सब आम जो आसती जो फिमेल मैंने जो आसती ब्लड वीरंगना गोटे गोटे सर्टिफिकेट आम एप्रिसिएसन हिसाब से देलु आ उत्तरी देलु आगे खावाई रिफ्रेशमेंट भी देलु आपर जो आम जो भाई मैंने सब आसी आम साहय हाथ आज बढ़े भी गोटे आम रक्त वीर गोटे सर्टिफिकेट फ्रेमिंग कर गोटे उत्तरी आ खाଇବା व्यवस्था कलु आ बहुत खुशी जे आम जो पदक्षेप केते भाई भौणी जो छुट्टी आसिले आ बहुत बहुत ये ब्लड कलेक्ट हो विगत दिन में बहुत बहुत कैंप करूँ फास्ट टाइम विगत दिन बहुत बहुत कम करूँ आ महिला कल्याण समिति गोटे समाज सेवा जो आम कर माने निस्वार्थ समाज सेवा से आहरी भल से हम बेसी हम तेणुक मुझे सब भौणी मान धन्यवाद जार भौणी मान जन्मदिन कि भल मत किसी भी गोटे व्रतघर होमें जो सामूहिक व्रतघर भी देखा देलु पुणी आम जो महिला दिवस प्रत्येक महिला मानक जो रास्ता कट जो भौणी मैंने जो बसुँच से डाक गोटे आप्रिसीएसन कर गोटे सर्टिफिकेट से लुगा खंडे खंडे बंटन करूँ जो मैंने घर घर बुली बासन कुसन माजुंट एमती आम नूतन वर्ष में लुगा बंटन कार्यक्रम होता आम तो विभिन्न वृद्धाश्रम को जाकि जन्मदिन है कि जहाँ जहाँ गोटे एनिवर्सरी है ये सब आम कम कर आसुँ विगत दिन बहुत बहुत कम करूँ ब्लड का कंटिन्यू चली 20 ରୁ 30 जन उद्योग देले आ चली बर्तमान आम कार्य संग्राम बोली मोर आशा अच्छी कलिंग कल्याण समिति मेंबर केते जन अछंती को को माने सब मिसिकी काम करछंती आमे तो 110 लेडीज काम करूछु आज जो सब भाई मोर प्रथम कथा है आज जो भाई भौणी मैंने आसिक आम ब्लड डोनेट करुँचे से मोर अशेष अशेष धन्यवाद आ ये जो कार्यक्रम पद्मिनी मैडम द्वारा होती मोर धन्यवाद आमर महिला कल्याण समिति सब भौणी मैंने सबू स्टेज रे सबू पाखे सबू असुविधा सुविधा भल मंद जे जेकोसी जगार आमको डकैले आम जा पहुँचलु समस्ते सब भौणी मैंने आमर भी आगू आगू बहुत गुड़े कम करार अच्छी आज जो भाई भौणी मैंने आम रक्तदान देते से रक्त ही केते असहाय लोक लगे या माने बड़ कथा नहीं आउ गोटे गोटे बिंदे ब्लड नहीं कि जमीतिया गोटे गोटे सिंधु सेमितिया से ब्लड पाई केते दुखी रखी गरीब लोक मैंने कि आमर जो असहाय लोक मैंने से ब्लड आमर आरेंजमेंट होती देह लगे आउ तेणुक मोर बहुत बहुत धन्यवाद सब लोक मैंने आसिक आम भाई भौणी मैंने आम ये आसिक ब्लड दान कर 30-40 जन है पाखापाखि ब्लड डोनेट कर भी चली बर्तमान सरीनी आउ देखिए आगू आउ के लोक आस ब्लड दौरान धन्यवाद। नमस्कार मु महिला कल्याण समितिर सेक्रेटरी मु चाहूँगी जतिक महिला कल्याण समिति आमर मेम्बर अच्छा समस्त आसी मोरी परी ब्लड दान करूँ आने मानकर जीवन बचातु ब्लड दान हूँ जीवन दान ब्लड दान हूँ महत्वपूर्ण सब भौणी महिला कल्याण समितिर समस्त भौणी मानक मुझे चाहूँगी समस्ते आसिक मोरी परी रक्तदान दिंतु आ पीड़ित जीवन बचातु।
ଆମର ସହିତ ମାନେ ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ? ହଁ ମୋର ଆମର ମହିଳା କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ବହୁତ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆସିଛନ୍ତି ବ୍ଲଡ଼ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ବି ବ୍ଲଡ଼ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଅନୁରୋଧ ଆଉ ମାନେ ମିସ୍ କରିଛନ୍ତି ବ୍ଲଡ଼ ଦାନ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମହିଳା କଲ୍ୟାଣର ସବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ଲଡ଼ ଦାନ କରନ୍ତୁ। Congratulations to କଳିଙ୍ଗନଗର ମହିଳା କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ଅଲ୍ ମେମ୍ବର ସେମାନେ ଯେ ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର। ମୁଁ ତ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି କାରଣ ମୁଁ ଫାର୍ମା ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଇଛି ରକ୍ତଦାନ କରିଛି ଏବେ ଆମେ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏଇ ମହିଳାମାନେ ସ୍ପେଶାଲି ମହିଳାମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସ୍ପେଶାଲି ଆମର ପଦ୍ମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଯିଏକି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଚଳେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏତିକି କହିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ବ୍ଲଡ଼ ମୁଁ ଖାଇକି ତ ବ୍ଲଡ଼ ମୁଁ କାହିଁ ଦେବି କିନ୍ତୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଲା ପରେ ରିଜେନେରେଟ୍ ହେବ ଆଉ ସେଇଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ ଦରକାର ବ୍ଲଡ଼ ଦେଲେ ବ୍ଲଡ଼ ସରିଯିବ ବଡ଼ିରୁ ସେଇଟା ନୁହଁ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଲେ ଆହୁରି ଜେନେରେଟ୍ ହେଇପାରିବ କାରଣ ଆମ ବ୍ଲଡ଼ର ଲାଇଫ୍ ସାଇକେଲ୍ ହେଲା 120 ଡେଜ୍ 120 ଡେଜ୍ରେ ସେ ସେମିତି ବି ଇଏ ହେବ ରିଜେନେରେଟ୍ ହେବା ବଡ଼ି ତେଣୁକରି ଆମେ ଦେଇଦେଲେ ସେଇଟା ଆଉ କାହା ଇଏରେ ଲାଗିବ ଆଉ ଖାଲି ଯେ ବ୍ଲଡ଼ ଆମର ବ୍ଲଡ଼ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ବ୍ଲଡ଼ରୁ ବହୁତ କିଛି ହେଉଛି ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ସେପାରେଟ୍ ହେଇକି ଦିଆହେଉଛି ପ୍ଲାଜମା ଦିଆହେଉଛି ଯେଉଁଟା ମାନେ ଏକ୍ସପାରି ପରେ ତେଣୁକରି ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତା ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମାନେ ହ୍ୟୁମାନିଟି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ରକ୍ତଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମାଜ ପାଇଁ ବି ଭଲ। ସମସ୍ତେ କହୁଛି କି ରକ୍ତଦାନ କଲେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ରକ୍ତଦାନ କଲେ ନୂଆରେ ବି ରକ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତ ମୁଁ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେମିତି ଦେଉଛି ଅନୁରୋଧ ବି କରୁଛି ଯାହାକୁ ବ୍ଲଡ଼ ଦରକାର ହେଉଛି ଏମିତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଦାନ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଟିକେ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଲେ ଭଲ ହେଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇକି ଯଦି ବ୍ଲଡ଼ ଦେଉଛି ପୁଅମାନେ ହେଇକି ବି ବ୍ଲଡ଼ ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଟିକେ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ଯେଉଁ ରକ୍ତଦାନ ହେଉଛି ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ରକ୍ତଦାନ କରନ୍ତୁ। କଳିଙ୍ଗ ବିହାର ମହିଳା କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ଭବନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ନାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି ଏହା ଏକ ନିହାତି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ନିହାତି ମୂଲ୍ୟବାନ ରକ୍ତ ଅଭାବରୁ କେହି ଯେମିତି ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ମହିଳା କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ଏହା ଏକାନ୍ତ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। ଲିଡର ଥିଲି ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଜିକି ମିଶି 5-7 ଥର ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଥିଲା ରକ୍ତ ଅଭାବରୁ ଯେମିତି ବହୁତ ଜୀବନ ଯାଇଛି ଆଉ ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକ ବ୍ଲଡ଼ ଥିଲା ସେ ବ୍ଲଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ ଧନ ଜୀବନକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିଛେ ସେଭଳି ରକ୍ତ ଅଭାବରୁ ଯେମିତି କାହାର ଜୀବନ ନଯାଏ କାହାର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ନ ଆସେ ସେ ବିପଦକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିହାତି ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଦ୍ମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ନିହାତି ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ବହୁତ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗମ୍ବର ନେଇ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ରକ୍ତ ଗୋଟେ ରକ୍ତ ଲକ୍ଷେ ଜୀବନ ସହିତ ସମାନ ଗୋଟେ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ରକ୍ତଦାନଟା ମା ବହୁତ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ କାମ ଏଇଟା ରକ୍ତଦାନର ପୁଣ୍ୟ କାମ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ମହିଳା ସମିତି ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ଏସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିକି ଏ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ତା ଭିତରେ ରକ୍ତ ଯେଉଁ ଦାନର ଯେଉଁ ଇଏ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ମଙ୍ଗଳ କାମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। एक्चुअली जानीपारती से रक्त देवा द्वारा कौन आमर बेनिफिट कौन लोकंर बेनिफिट कौन हम सब जानीपार रक्त कौन कह ब्लड देवा द्वारा आप निजर परिचय कौन हुए पूरा क्लीयरफाई हुए ब्लड देह मुझे बहुत बढ़िया देह सुस्थ जिनसा ब्लड करवा निश्चय ब्लड अप एंड डाउन कर निश्चय दरकार से ड्रेनेज करा ड्रेनेज उठाटा सेव करा मैडम को धन्यवाद जनइबी महिला समिति प्रत्येक मैडम मो तरफ धन्यवाद। धन्यवाद।
ନା ଦିନା ଫଟୋ ଫଟୋ रक्तदान महादान रक्तदान 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 ओ रक्तदान 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 महादान महान रक्तदान काम ही बड़ा बड़ा महान जरूरतमंद का जीवन दान काम ही बड़ा मान जरूरतमंद का जीवन दान देकर अपना रक्त का बन जाए जनमान रक्तदान 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 ଆଜି ବ୍ଲଡ଼ ବୀରାଙ୍ଗନାର ପରିଚୟ ଦେଇଛି ବ୍ଲଡ଼ ଏଇଠି ଆସି ସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ଆସିକି ମହିଳା କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମହାସଂଘ ସହିତ ନିଅନ୍ତି ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପଟି ହେଉଛି ଆମର କଳିଙ୍ଗରେ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ୟୁନିଟରେ ମୋର ଛୋଟ ଭଉଣୀଟେ କେତେ କମ୍ ଏଜରେ ମଧ୍ୟ ତାର କେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କି ଯେ ମାନେ ଏମିତି ସୋସିଆଲ କାମ କରିବାକୁ ତେଣୁକରି ଆଜି ଆସିକି ଗୋଟେ ରକ୍ତ ବୀରାଙ୍ଗନା ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ଗୋଟେ ପାଇଛନ୍ତି ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ହଉ କୁହ। ଆଜି ବ୍ଲଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ଦେବା ଯେଉଁ ମହାନ କାମ ବ୍ଲଡ଼ ଦାନ ମହାନ କାମ ସେଇଥିରେ ଆଗେଇ ଆସିଥିବାରୁ ଭଉଣୀକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଆଉ ସମାଜସେବା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ସେ ରହି ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ନେବେନି ସେ ବାହାରକୁ ଆସିକି ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତ ଶିବିରରେ ଭଉଣୀ ଆମକୁ ବ୍ଲଡ଼ ଦାନ ଦେଇକରି ସାହାଯ୍ୟ ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। କୋଡ଼ି ନା କୋଡ଼ି ବ୍ଲଡ଼ ଯାଇକି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ଭଉଣୀକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ବ୍ଲଡ଼ ଭାବରେ ସେ ଆସି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଗୋଟେ ମହିଳା କଲ୍ୟାଣ ସମିତିରେ ଯେଉଁ ଆଜି ମାନେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇଥିଲା ସେଇଠି ସାହାଯ୍ୟ ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ଲଡ଼ଟେ ଲାଗିବ ବୋଲି ଭାବି ଭଉଣୀ ଭାଇଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁତ ଭଲ। ତା ସହିତ ଦୀପାଞ୍ଜଳି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ମହିଳା କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ 2 ଜଣ ଜାଗା ସେଇଠି ବ୍ଲଡ଼ ଦାନ ନେଇକରି ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।